गाते गादेल कोचिंग सेंटर पाहटा सेज खन सानाम कोगे सागुन सिंगोर आसाय इं सानाम कोगे आडी नापाय मेनाग पे ताबोना। चलो ताहले तेहेना क्लास बोन एतहबा। चलो ताहले तेहेन दो आबो दूषण बा जहां दो इंग्लिश तेबोन मिताग काना पॉल्यूशन उना सम्पर्के बाडायाबोन। दूषण बा पॉल्यूशन नुआ दो ताहले चेद काना। दूषण बा पॉल्यूशन दो उना गेबोन मिताग काना नय जे आबोआग परिवेश रिना विभिन्न उपादान को मेनाग ताबोना। जेमन जदि आबो मनेयाबोन लैयाबोन जे हय मेनागा, दाग मेनागा, हासा मेनागा बा आरो विभिन्न प्राणी जगत को मेनागा। नय जे नुआ को झतो मेनागा नुआ रिना जदि कोनो स्वाभाविक गठन बा अवस्था रिना परिवर्तन घटागा बा जदि आबो लैयाबोन जे आबो हर को द्वारा जहां कार्यकलाप अर्थात प्राकृतिक कारण ते जहां सृष्टि काना उना को रिना जहां आबो जीव को द्वारा क्षतिकर बा क्षतिग्रस्त होयोग काना उना कारण ते जहां परिवर्तन घटाग काना उनागे आबो दूषण बोन मेतागा। दूषण दो साधारणत आदि रकम होयोगा। जेमन जदि आबो नेलाबोन जे वायु दूषण मेनागा, जल दूषण मेनागा, माटी बा मृत्तिका दूषण मेनागा, शब्द दूषण मेनागा, तेजस्क्रिय दूषण मेनागा। आरो जदि नेलाबोन जे आलोक दूषण मेनागा अतिरिक्त आलो हों आबो परिवेश रिना क्षति ताबोनाय। तारपरे दृश्य दूषण लैदाय जे चारिपाश रिना परिवेश नेलते आदि खाराप नेल लेनखान बा विशृंखल भावे हयतो जदि आबो नेलाबोन आबो चारिपाश रे विभिन्न रकम हाना नुआ प्लास्टिक उना को जुबरा बा आरो विभिन्न रकम हयतो कीटनाशक जहाना कोगे गिडी होई काना उनका भावे हों आबोआग परिवेश दूषितोग काना। तारपरे मेनाग ताबोना ताप दूषण बा जहां दो तापीय दूषण बोन मेताग काना। तापमात्रा बढ़ाव लेन रहों आबो परिवेश रिना क्षति होयोगा उना फले हों दूषण तैरिया। प्लास्टिक दूषण प्लास्टिक बर्ज्य को जदि परिवेश रे बेसी परिमाण ते तहेना बा जहां एरिया रे जहां करे गिडी होयोगा उना को एरिया करे जेमन साधारणत बेसी काटते न प्लास्टिक दूषण रिना प्रभाव न्यूरुगा। तेहेन दो आबो साधारणत शब्द दूषण, वायु दूषण और मृत्तिका दूषण नुआ पिया दूषण सम्पर्के बाडायाबोन। नेक्स्ट दिन बाकी को दो पढ़ाबोन। ताहले शब्द दूषण बा नॉइज पॉल्यूशन नुआ दो चेद बोन मेतागा। आबो हर को अर्थात आबो मानमी को मध्य जहां आंजम रिना आबोआग जहां क्षमता मेनागा उना खन बेसी जहां शब्द आबो ठेन हेज काते अस्वस्तियाय अर्थात आबो मध्य मिटेन तीव्र भाव बा मिटेन खराब प्रभाव न्यूरुगा उन समय जहां दूषण सृष्टि काना उनागे आबो बोन मेतागा शब्द दूषण बा नॉइज पॉल्यूशन। नुआ फले चेक को होई दाड़ेया जे आबो मध्य नाना रकम रोग सृष्टि दाड़ेया आबो बोन काला दाड़ेया बा रक्तचाप रिना परिमाण बाढ़ाव दाड़ेया हृदपिंड बा फुसफुस रे विभिन्न रकम रोग को नेल दाड़ेया। नुआ को फले अर्थात विभिन्न रकम शब्द जाते आबो जेटुकु आबो ग्रहण योग्यता मेनाग ताबोना शब्द रिना उना खन बेसी जखन गे शब्द आबोआग लुतुरे हिजुआ उन समय गे चेक होयोगा मिटेन माने कम्पांको बा जहां बोन लैदा आबो मध्य सह्य क्षमताटा उन बांग तहेना उन समय दो उना को शब्द माने अस्वस्ति बुझोआ। अनेको जहां शब्द आबोआग लुतुरे हेज काते ताकिजोग काना ओना को मेनदाय अडी समय जहां को आबो अर्थात जहां आबो आंजम दाड़ेयाबोन जहां सह्य क्षमता आबोआग मेना उना रना बाइरे जहां को उना को खान गे जेमन शब्द दूषण होयोग कान ताबोना। जदि आबो नेलाबोन जे गाड़ी रिना हर्न रिना आवाज कल कारखाना करेना आवाज नुआ को होई दाड़ेया आरो विभिन्न रकम जेमन मेनाग ताबोना जेमन प्राकृतिक कारण ते जदि आबो बोन लैया जे अग्नुत्पात दाबानल नुआ को होई दाड़ेया बा जहां हुडुर बिजली जहां हुडुर जहां बोन लैदा आबो नुआ को क्षेत्रे हों शब्द दूषण होई दाड़ेया। जेमन शब्द दूषण रिना कारण जदि आबो बोन नेला जे प्राकृतिक कारण मिटेन मेनागा आर मिटेन दो
ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ দ্বারা সৃষ্টি ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱡᱮ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ তারপরে আবো মানমী দ্বারা সৃষ্ট যাহা কারণ কো যেমন যান চলাচল রেনাক তীব্র শব্দ ট্রেন রেনাক যাহা হুইল ওনা গাড়ি রেনাক হর্ন মাইক রেনাক শব্দ জেনারেটর রেনাক শব্দ কলকারখানা রে যখন মেশিন চালায় ওনা রেনাক শব্দ বা আতশবাজি যাহা কো ওনা কো রেনাক শব্দ সুপারসনিক বা জেট বিমান যখন চালা'a ওনা রেনাক শব্দ মিটিং মিছিল রে আডি উতর হর মিঠেন কো জাওরা লেনখান যেমন যত হর মিলে যদি কো জানা ভাষণ বা যাহা গে মিছিল কো কুড়াওদা উন সময় যেমন মিটেন শব্দ তৈরি'a নোয়া কো যত মাধ্যম থেকে শব্দ দূষণ হয়ক কান তাবোনা নিতোগ দো আবো ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱡᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱚᱵᱫᱚ ᱫূষণ ᱵᱟ শব্দ আবো ঠেন যাহা হিজুগ কানা নোয়া দো সাধারণত পরিমাপাক ডেসিবেল একক তে নোয়া শব্দ দূষণ দো তাহলে ওকা একক তে কো মাপাওয়া যে ডেসিবেল একক তে ডেসিবেল দো চেদ কানা শব্দ রিনাক তীব্রতা বা শব্দ রিনাক চাপ পরিমাপ রিনাক একক নোয়া দো অকয় আবিষ্কার লিদায় আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল নুয়া nyutum অনুসারে গে নোয়া নামকরণ হই কানা যেহেতু উনি টেলিফোন বা অডিওমিটার ওনা যন্ত্র আবিষ্কার লিদায় ডেসিবেল ছাড়াও মেন দেয় যে শব্দ রিনাক তীব্রতা পরিমাপ জন্যে হার্জ একক হকো ব্যবহারা নোয়া হার্জ তো চেক কানা শব্দ রিনাক যাহা কম্পাঙ্ক ওনা নির্দেশায় তাহলে আবো ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ যে শব্দ রিনাক তীব্রতা পরিমাপ জন্য দো ডেসিবেল আর কম্পাঙ্ক পরিমাপ জন্য দো হার্জ একক কো ব্যবহারা শব্দ রিনাক কম্পাঙ্ক দো হয়ক কানা মিটেন শব্দ রিনাক যাহা তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য যাহা প্রতি সেকেন্ড রে তিনক বার কম্পনক কানা অর্থাৎ কাঁপাক কানা ওনা নির্দেশায় ওনা গে যাহা বন মিতাক কানা শব্দ রিনাক কম্পাঙ্ক নোয়া দো হার্জ একক তে কো মাপাওয়া আর আবো হর কো দো সাধারণত 20 খন 20,000 হার্জ নোয়া কম্পাঙ্ক মধ্যে যাহা শব্দ ওনা গে বন আঞ্জম জামা ওনা খন বাইরে যাহা ওনা কো দো আবো দো বাংবন আঞ্জম জামা তাহলে নডে যেমন আবো মনে দহয় হয়ক তাবোনা যে আবো হর কো মধ্যে যাহা শব্দ আবো বন আঞ্জম জামা যাহা কম্পাঙ্ক রিনাক শব্দ আডি সময় আডি এক্সাম করে হিজুগ গিয়া 20 খন 20,000 হার্জ মধ্যে যাহা শব্দ তেহেনা ওনাগে আবো বন আঞ্জম জামা আর তীব্রতা দো পরিমাপক কানা ডেসিবেল একক তে আর কম্পাঙ্ক দো হার্জ একক তে পরিমাপক কানা শব্দ দূষণ রিনাক প্রভাব যদি আবো ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ শব্দ দূষণ রে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাব আবো মধ্যে nyuruk কানা যাহা দো মেন দেয় যে একদম ভাগে বাং নোয়া দো শব্দ দূষণ প্রভাব তে আবহাওয়া শরীর মানসিক অবস্থারে বিভিন্ন রকম খারাপ প্রভাব অর্থাৎ নেতিবাচক প্রভাব নিরুয়া যেমন যদি আবো ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ যে 90 ডেসিবেল খন যদি শব্দ রিনা যাহা আবো বন মেন কিদা যে তীব্রতা ওনা যদি বেশি'a তাহলে আবো মধ্যে মিটেন মানে আবহাওয়া হরম মধ্যে মিটেন অস্বস্তি ভাব হিজুয়া আর মানসিক অবসাদ যদি আবো ᱧᱮᱞাবন নোয়া দো 100 খন 100 ডেসিবেল শব্দ রিনা তীব্রতা হইলেন খান আর ওনা খন হয় যদি বাড়া'a উন সময় দো চেক হইয়া আবো মেজাজ কো খিটখিটে অকারণতে বিরক্তি হিজুয়া নোয়া কো ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ সবরণ অর্থাৎ হয় যেমন আবো লুতুরতে আঞ্জম দাবন আঞ্জম হয়তো ভাগে বাংবন আঞ্জমা আর হয়তো আরো ᱧᱮᱞ দাঁড়ায়'a যে পুরো আবো নোয়া শব্দ দূষণ যদি জাস্তি পরিমাণ হইয়া মা শব্দ রিনাক যাহা তীব্রতা বন মেনদা নোয়া কো যদি ধীরে ধীরে বাড়হা চালা'a হয়তো মিদ সময় আবো আদো লুতুর থেকে বাংবন আঞ্জমা কালা হবন দাঁড়ায়'a শ্বাস প্রশ্বাস রিনাক হার ওনা হর মেন দেয় অস্বাভাবিক'a স্মৃতিশক্তি কম হিজুগ তাবোনা আর জাপিদ কম হইয়া তারপরে উলোভাব হিজুগ তাবোনা স্নায়ু উত্তেজিত'a
तारपरे बोहग हासो भाव हिजुआ, हृदस्पंदन बाढ़ाव कमाव नोंका भाव तहना। और जदि नुआ कारण ते आबुआ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ बांग होयोआ ताहले रात काना रोग होय रिना संभावना तहना। और ओकाटा चे रंग काना ओना को आबो बांगबन चिन्ह दाड़ेआ नुआ फले। तारपरे आरो नोडे किछु समय जे शब्द परिमाप रिना किछु যন্ত্র मेना ओना को नेलाबन। नोडे जेमन शब्द कोला बा जहां बन मेनदा कोलाहल नुआ परिमाप जन्य साधारणत जहां को যন্ত্র व्यवहारआ साउंड लेवल मीटर, एसपीएल मीटर नुआ को। तारपरे डीबी मीटर अर्थात डेसिबल मीटर, नॉइज डेसिमीटर नुआ। तारपरे फ्रिक्वेंसी एनालाइजार, मैग्नेटिक टेप रेकर्डार नुआ को। शब्द दूषण आबो त्रिगते नियंत्रण आबन ताहले शब्द दूषण दो मेनदाय पिया भावे प्रतिरोध गानोआ प्रजुक्ति माध्यमते आईनगत उपायते और व्यक्तिगत बा जनशिक्षा माध्यमते नोआ शब्द दूषण दो नियंत्रण गानोआ। प्रजुक्ति उपाय ताहारे कलकारखाना बा शिल्प संस्थारे जहां को माने अडी खराब बा विकट शब्द जहां उत्पादनकारी जहां যন্ত্রপাতি को तहना मेनदाय उना करिना उन्नयन घटाव काते मेनदाय शब्द दूषण नियंत्रण गानोआ। और तारपरे 2 नम्बरे होयोग कान ताबोना जहां को যন্ত্রপাতি खन अबांछित शब्द तैरिआ ओना को যন্ত্রপাতি चितान रे शब्द प्रतिरोध आच्छादन व्यवहार काते हों आबो शब्द दूषण बन कम दाड़ेआ। तारपरे जहां को जायगा रे 80 डेसिबेल रिना बेसी शब्द सृष्टिआ ओंडे दो अबांछित शब्द प्रतिरोध कुरार जन्य इयार प्लाग व्यवहार गानोआ। कैनाल कैप बा इयार माफ नोआ को व्यवहार कुराव दरकार 80 डेसिबेल खन जखन बेसिआ। साधारणत आबो माने सह्य क्षमता मेना ताबोना जहां 65 डेसिबेल पर्यन्त ओना खन बेसी हइलेन खान गे ओना दो आदो आबोआ शरीर पक्षे क्षतिकर। 65 डेसिबेल पर्यन्त शब्द आबोआ ग्रहणयोग्यता मेना ताबोना। और जहां कलकारखाना करे प्रचंड शब्द दूषण होयोआ ओंडे दो मेनदाय जे उना एलाका करे एलाका को मेनदाय शब्द प्रतिरोध एलाका बनाओ दरकार। आईनगत उपायते जदि आबो बन नेला नोडे मेनदाय जे हय जे हासपाताल शिक्षा प्रतिष्ठान बा आदालत बा आरो इटा एलाका करे नुआ करे हो मेनदाय जे आईन काते अर्थात आईन माध्यमते जाते स्कूल करे स्कूल हासपाताल नुआ करे मातो बेसी शब्द दो बांग गानोआ। नोडे जेमन आबो बन नेला जे शिल्पांचल रे शब्द रिना मात्रा दो 75 डेसिबेल खन कम तहे दरकार। वाणिज्यिक अंचल रे दो शब्द रिना मात्रा 65 डेसिबेल खन हो कम और बस्ती एलाका अर्थात जहां करे हर को बसबासा ओना करे दो 55 डेसिबेल खन कम। और हासपाताल आदालत शिक्षा प्रतिष्ठान जहां करे तहना ओना 100 मीटर माने एरिया मध्य जाते कोनो रकम अडी जोर शब्द आलो होयोग मा उना जन्य मेनदाय जे निशब्द अंचल बा साइलेंट जोन उना दको मेनदा उना करे दो चे कुड़ा बांग गानोआ जे अडी जोरते कोनो शब्द बा आवाज कुड़ा बांग गानोआ। तारपरे नोडे निदो 10टा खन सीता 6टा मेनदाय जे कोनो जायगा रेगे जेमन कोनो पुजो अनुष्ठान करे जेमन आडी जोरते माइक को बाजावा नुआ करे दो मेनदाय जे विशेष अनुमति बांग को नाम लिखान जाते उनो जोरते आलो को व्यवहार मा माइक को बा जहाना कोनो अनुष्ठान को आलो को कुड़ामा ओना को लेदे बांग कुड़ाव गानोआ। और तारपरे व्यक्तिगत बा जनशिक्षा माध्यमते अर्थात जन स्कूल करे जदि आबो बन नेला स्कूल रे छात्र छात्री जेमन चला कान ताबोना को उनको मध्य सचेतनता जे नोंका कुड़ाव बांग गानोआ। आरो विभिन्न आतो आतो करे हो कर्मसूची कुड़ाव काते
जे शब्द दूषण माने बाजाव माको आको को रस्कोई मा बा आनंदई माको किन्तु उना दो आकुआ आनंद जेनो इटा हरा माने असुस्थता रिना कारण आलो होयो मा उना रिना जाते नियंत्रण रे तहन मा उना को जन्ने हो सचेतन करा दरकार। तारपरे मेनदाई जे व्यक्तिगत उपायते अर्थात आबो जदि सचेतन हबन आबो निजे निजे ते सचेतन काते आबो माने नुआ जहाँ शब्द दूषण नुआ आबो बन प्रतिरोध दाड़ेगा। जेमन नोडे मेनदाई जे स्कूटार मोटरसाइकेल मोटर गाड़ी नुआ को आबो चालाओ समय मेनदाई अजोथा हर्न बांगबन बाजावा ताहले शब्द दूषण किछुटा हलेओ कम गानोआ। नुआ दो मेनदाई व्यक्तिगत अर्थात उना दो आबो बन चेष्टा आबो सानाम कोगे बन चेष्टा लिखान उना दो आबो बन दाड़ेगा उना दो आबोआग तीरे मेनाआ। तारपरे मेनदाई रास्ता बारपासते दाड़े को लागाव काते हन शब्द दूषण मुक्त कुराव गानोआ। तारपरे जहाँ आतसबाजी रापा होयो गिया उना करे ना तीव्र शब्द जाते बोमा फटका नुआ को बाजा माने जाते आलो को फटाव मा उना को जन्ने हो माने खूब जोरे जहाँ शब्द उना को दो जेनो आलो को कुराव मा उना को कम ले रहो शब्द दूषण कम गानोआ। तारपरे नोडे आबुआ व्यक्तिगत जहाँ आनंद अनुष्ठान को तहन ताबोना ओंडे हो मेनदाई जे माइक चाला रहो उना जेनो 65 डेसिबेल रिना लातारे तहन मा जेहेतु आबो 65 डेसिबेल मध्य जहाँ शब्द तहना उना दो ठीक गिया आबो कोनो प्रॉब्लम बांग होयोआ उना खन बेसी लेन खान गे उन दो आबो मध्य समस्या बा प्रॉब्लम नेलोग ताबोना जे विभिन्न रकम बधिरता हे दाड़ेआ नुआ को। तारपरे जहाँ शब्द दूषण खराब प्रतिक्रिया जहाँ मेनदाई जे आबोरेन गाते को बा आत्मीय स्वजन को जहां को तहना उनको मध्य हो नुआ शब्द दूषण जाते कमोग मा उना को बुझाव दरकार ताबन। तारपरे जन सचेतनता अर्थात जतो हर आबो बाडाई हचो को होयो ताबोना जे नुआ करिना क्षतिकर प्रभाव दो जे ताहले हयतो किछुटा आबो नेलाबन जे शब्द दूषण किछुटा कम होयो काना उनागे लेदा जे जन सचेतनता माध्यम ते आबो शब्द दूषण बन कम दाड़ेआ। आबोआग ग्रहणयोग्य शब्द रिना मात्रा विभिन्न परिस्थिति रे मेनदाई विभिन्न रकम होई दाड़ेआ। दिनेर बेला रे दो साधारणत आबोआग ग्रहणयोग्य मात्रा दो होयो कान ताबोना 65 डेसिबेल और निदो बिरा दो 55 डेसिबेल अर्थात नुआ दिनमान दो जहाँ 65 डेसिबेल और निदो बिरा दो 55 डेसिबेल नुआ शब्द आबो बन ग्रहण हाताव दाड़ेआ। नुआ तेदो आबो एमन किछु दो मेनदाई असुविधा बांग होयो ताबोना और जहां को कमिया कमी जायगा करे उना करे दो मेनदाई जे 85 डेसिबेल पर्यंत उना तबे उना दो मेनदाई 8 घंटा पर्यंत सह्य गानोआ। उना खन बेसी होइलेन खान दो उन दो आबोआ श्रवण शक्ति अर्थात आंजम रिना शक्ति अडी कमोआ उन दो मेनदाई। और दाग लातारे जहाँ शब्द मापार जन्ने हाइड्रोफोन को व्यवहार गिया। शब्द दूषण कारणते सृष्ट रोग को जहाँ को हृदरोग उच्च रक्तचाप जपित व्याघात घटा श्रवण शक्ति ह्रास अर्थात धीरे धीरे चेक नेलोग जे लुतुरते भागे बांको आंजम दा उद्वेग मानसिक चाप तहन काना एछाड़ा स्मृतिशक्ति ह्रासोग काना मानसिक अवसाद नोंका विभिन्न रकम स्वास्थ्य रिना समस्या नेलोग काना शब्द दूषण फले। नोडे जेमन एमिटार नुआ दो तड़ित प्रवाह परिमापक यंत्र तारपरे ऑडियो फोन दो लुतुरे को लगाव गिया लुतुरे आंजम रिना यंत्र काना और अल्टीमीटार उच्चता परिमापक यंत्र और ऑडियो मीटार द्वारा दो शब्द रिना तीव्रता नियंत्रणाय बा शब्द परिमापक गिया नुआ ऑडियो मीटार द्वारा। नितो दो आबो वायु दूषण सम्पर्के नेलाबन चलो ताहले वायु दूषण दो चेद काना। नोडे मेनदे जे आबो नुआ वर्तमान परिस्थिति रे नेलोग काना जे वायु दूषण भयावह
কারণ হই কাতে তেঙ্গো কানা যাহা দো বায়ু দূষণ ফলে বিভিন্ন রকম রোগ রিনা পরিমাণ দিন দিন বাড়হা চালাক কানা বা পরিবেশ হᱚᱸ বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কান তাবोना নোয়া পরিস্থিতি খন আবো যদি মুক্তিবন ᱧᱟᱢ চইয়া তাহলে আবো ঝত হর মধ্যে সচেতন হয়ে তাবोना ঝত হর আর পরিবেশ রক্ষা পরিবেশ চিকোতে আবো ঠিকঠাক তেহেন তাবोना ওনা জন্যে সানাম কগে লাহা হিজু হয়ে তাবोना তাহলে আবো আবোয়াক নোয়া দূষণ কবন টিকাও দারাম দারায়'a মেন্দাই মিটেন বা ওনা খন বেশি দূষক পদার্থ যখন বায়ুরে মিশা'a বা বায়ুরে যাহা উপাদান কো মিনা তাবोना ওনা উপাদান করেনা ভারসাম্য নষ্ট হয় বা জীব জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয় উন সময় গে নোয়া उन समय जहाँ दूषण हुयो कना उनागे वायु दूषण बन मिता कना WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन নোয়া মতে পৃথিবী রিনা নোয়া যাহা বায়ুমণ্ডল মধ্যে ক্ষতিকর পদার্থ রিনা যখন গে সমাবেশ ঘটা কানা আর আবহাওয়ার আর পরিবেশ মধ্যে যে হয়ে কানা জীবজগৎ আর পরিবেশ মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত কানা ওনা অবস্থা গে এয়ার পলিউশন বা বায়ু দূষণ বন মিতা কানা বিজ্ঞানী পার্কিন্স 1974 সালে উনি মতে বায়ুমণ্ডলে তেহেন যাহা বিভিন্ন নির্গত দূষিত ধোঁয়া ক গ্যাস ক গন্ধ বা ধোঁয়াশা বাষ্প যাহা পরিমাণ তেহেলেন খান মেন্দায় যে আবো হর ক বা জীবজন্তু বা উদ্ভিদ জগৎ রিনা ক্ষতি হইয়া বা আবহাওয়া জীবন বা স্বাচ্ছন্দ্যের বাধা এমায় অর্থাৎ আবহাওয়া পরিবেশ রিনা ক্ষতিকর প্রভাবে অগুয়া তখন গে আবো বায়ু দূষণ ঘটা কান তাবोना যদি আবো ñelaबन যে প্রাথমিক বায়ু দূষক কদো ওকা কো কান তাবोना ওনা হো মেন্দাই প্রাকৃতিক হই দাঁড়ায়'a আবার আবো মনমি দ্বারা হো সৃষ্টি হই দাঁড়ায়'a যাহা দূষক কো সরাসরি মেন্দাই বায়ুরে মিশা কাতে বায়ু দূষণ ঘটাও দায় উনকু গে মিতা কো কানাবন প্রাথমিক বায়ু দূষক তাহলে নোয়া দূষক কদো চেক কো কানা যেমন CO কার্বন অক্সাইড যাহা তারপরে নাইট্রোজেন অক্সাইড সালফার অক্সাইড হাইড্রোকার্বন এছাড়া ধোঁয়া ফ্লাই অ্যাশ ধূলিকণা পরাগরেণু বা বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস নোয়া হয় মধ্যে ভাষাও বাড়াই কানা কো নঙ্কু হ নোয়া কো ঝত মিলে গে চে হয়ে কানা আবওয়া বায়ু দূষিত কান তাবोना তারপরে গৌণ বায়ু দূষক মেন্দাই যে হয় যে বিরা ঠেন খন আবো ঠেন সেতং হিজুগ কানা নোয়া বিরা সেতং রিনা উপস্থিতি রে চে হয়ে কানা যে মিটেন বা ওনা খন বেশি বাড়িয়া বা ওনা খন বেশি আরো প্রাথমিক বায়ু দূষক রে যাহা বিক্রিয়া ঘটাও কাতে আবো নোয়া হয় মধ্যে স্বাভাবিক উপাদান যাহা ওনা কো বা বায়ু দূষক মধ্যে যাহা বিক্রিয়া ফলে যাহা দূষক উৎপন্ন কানা ওনা কগে গৌণ বায়ু দূষক কো মিতা কানা যেমন সালফিউরিক অ্যাসিড মিনাআ ধোঁয়াশা মিনাআ পারঅক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট মিনাআ তারপরে অম্ল বৃষ্টি নোয়া কো বায়ু দূষণ রিনা কারণ হ বাড়িয়া হাটিং তেকো হাটিং কাদা প্রাকৃতিক কারণ আর মনুষ্য সৃষ্ট কারণ প্রাকৃতিক কারণ কো যদি আবো ñelaबन যে প্রাকৃতিক উৎস খন যাহা বায়ু মানে প্রাকৃতিক উৎসগত দিক খন যাহা যখন বায়ু দূষিত কানা উন্দবন মিতা কানা প্রাকৃতিক কারণ বা প্রাকৃতিক দূষক বন মিতা কানা যাহা কো নোয়া যেমন নডে আবো যদি ñelaबन যে দাবানল বজ্রপাত বা লাভা প্রবাহ বা দাঁড়ে দাঁড়ে যখন ঘর্ষণ কাতে বিভিন্ন কারণতে বনভূমিরে অর্থাৎ বীর করে সেঙ্গেল লাগা কানা ওনা ফলে চে হয়ে কানা দাবানল রিনা সৃষ্টি হয়ে কানা দাবানল সৃষ্টি ফলে বীর ক রাপা চালা কানা ওনা ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড নোয়া ক হয়রে মিশা কাতে বায়ু দূষণ ঘটাও দেয় তারপর অগ্নুৎপাত সময় হচ্ছে হয়ে কানা অগ্নুৎপাত যখন হয়ে কানা আগ্নেয়গিরি খন প্রচুর পরিমাণতে কার্বন মনোক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস নির্গত কাতে নোয়া বায়ুরে মিশা কানা নোয়া ফলে বায়ু দূষিত কানা
আর মেনদাই যে অগ্নুৎপাত যখন হয়োগ কানা উन समय मोट साल्फार रिना परिमाण माने जहां परिमाण बातास रे मिसाक काना ओना दो हयोग काना 70% लेका। तारपरे धूलिझड़ मरुप्राय बा मरु अंचल रे मेनदाय दिनमान चेक नेलोआ प्रचंड उत्ताप ते धूलिझड़ रिना सृष्टि काना। ओना धूलिझड़ फले हो चेक हयोग काना जे अति सूक्ष्म सूक्ष्म जहां धूली कणा ओना को हय रे मिसा काते चिकोग काना जे जहां हय बन मेनदा ओना ना भारसाम्य नष्टोग काना ओना फले दूषण सृष्टि काना। तारपरे पचन प्राणी को जखन गज हर्म सियाग काना ओना फले चेक हयोग काना विभिन्न धरनेर दुर्गंधयुक्त गैस जेमन मिथेन हाइड्रोजेन सालफाइड नोआ को गैस उत्पन्न काना। ओना को गैस उत्पन्न काते वायु रे मिसा काते वायु दूषण घटाव दाय। तारपरे मेनाग ताबोना महाजागतिक वस्तु महाकाश खन नोआ भूपृष्ठ रे जहां उल्कापिंड को हिजुग काना बा महाजागतिक धूलिकणा जहां को हिजुग काना नोआ को हय रे मिसा काते वायु दूषण हयोग काना। नितोग दो आबो अप्राकृतिक बा आबो मानवी द्वारा सृष्ट जहां को कारण उना बन नेला। जेमन कलकारखाना शिल्पांचल रे कारखाना करे निर्गत जहां कार्बन डाइअक्साइड गैस कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रोजेन अक्साइड हाइड्रोकार्बन बा विभिन्न रकम धातब कणा धुआं नोआ को चेक हयोग काना प्रचुर परिमाण ते बातास रे मिसा काते बातास दूषित हये दाय। तारपरे যানবাহন যানবাহন को मेनदाय विभिन्न যানবাহনের जीवाश्म জ্বালানি जेमन पेट्रोल डिजेल नोआ को चेक हयोग काना जे दहन फले विभिन्न क्षतिकर गैस निर्गत काना। नोआ को मध्य अन्यतम प्रधान जहां गैस तहन काना ओना को दो कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड ना मेनदाय जे प्राय 70% लेकागे नोआ যানবাহন हय जे गाड़ी को चलाव दाको ओना माध्यम ते हय जीवाश्म জ্বালানি जहां पेट्रोल डिजेल माध्यम ते चलाक काना ओंडे खन गे निर्गतक काना नोआ कार्बन मोनोक्साइड। एछाड़ा मेनदाय যানবাহন चालाव लिखान जेमन प्रचुर परिमाण ते नाइट्रोजेन अक्साइड गैस ओडोंगक काना ओना धुआं माध्यम ते ओना फले हो नोआ हय रे मिसाक काना दिए दूषण घटाव दाय। और शहरांचल रे मेनदाय जे ओंडे मा आरो যানবাহন रेना संख्या हो प्रचुर परिमाण ते ओना जन्य मेनदाय जे शहरांचल रे आरो बेशी दूषित काना ग्रामांचल खन दो। तारपरे तापविद्युत उत्पादन केंद्र कयला निर्भर जहां तापविद्युत केंद्र को ओना करे जेमन नाइट्रास अक्साइड सालफार अक्साइड कार्बन डाइअक्साइड कार्बन मोनोक्साइड ओने जे गैस को प्रचुर परिमाण ते ओना छाई संगे मिसा काते ओडोंगक काना ओना को चिकोग काना जे नोआ हय रे मिसा काते वायु दूषण नोआ घटाव दाय। तारपर पृथिवी रिना मेनदाय मोट सालफार दूषण रिना प्राय 30% गे तापविद्युत केंद्र खन ओडोंगआ। तारपर पारमाणविक केंद्र परमाणु विद्युत केंद्र ना चुल्ली खन मेनदाय प्रचुर परिमाण ते तेजस्क्रिय पदार्थ ओडोंग हिजुग काना उना को हय रे मिसा काते वायु दूषण सृष्टि दाय। हय जे वायु दूषण हयोग काना नोआ फले आबो मानवी मध्य चे प्रभाव निरुग काना ओना नितोग दो आबो नेलाबोन। जेमन विभिन्न रकम धुआं को जेमन हिजुग काना ओना प्रभावे चे हयोग काना आबो में रे माने जाला भाबटा हिजुग काना बा आबो झापसा बोन नेलदा। तारपरे सालफार अक्साइड प्रभाव ते श्वाসকष्ट हयोग काना जहां फले ब्रंकाइटिस যক্ষা नोआ को रोग हयोग कान ताबोना। नाइट्रोजेन डाइअक्साइड जन्य हो मेनदाय श्वाসকष्ट हयोगा ओना फले चे हयोगा जे फुसफुस रिना क्षति ओंडे खन गे आबार निउमोनिया हय रिना आशंका तहेना। कार्बन मोनोक्साइड जन्य रक्त रे अक्सिजेन संवहन क्षमता हो कमोआ। तारपरे जहां बेंच पाइरिन
ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱚᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮন্সার ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱧᱪ পাইরিন ᱫᱚ রাস্তা রে যখন অনে রাস্তা রে এম জন্যে পিচ কো গুলাও দা ওনা সময় যাহা ধোঁয়া উডঙ্গক কানা ওনা ধোঁয়া মধ্যে ওনা ধোঁয়া মধ্যে তেহেন কানা বেঞ্চ পাইরিন জাতীয় যৌগ নোয়া ফলে চে হয়ক কানা নোয়া দ বায়ু দূষণ ঘটাও দায় আর নোয়া ফলে হ যেমন আবো বন লেই কিদা যে নডে ক্যান্সার হই দাড়েয়া তারপরে নোয়া যে হয় মধ্যে ভাসমান সিসা তেহেনা বালি তেহেনা কয়লা করেনা গুন্ডো কো তেহেনা নোয়া কো যদি মেন দেয় শ্বাসনালী নোয়া কো হচ্ছে কই দেয় যে শ্বাসনালী আর ফুসফুস রিনা ক্ষতি দেয় আর নোয়া কো চিকোতে আবো প্রতিকারাবন অর্থাৎ নডে খন আবো বাঞ্চার জন্য চেক করা দরকার তাবন তাহলে আবো মানে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ হয়ে তাবনা বায়ুমণ্ডল যাতে চিকোতে দূষণ মুক্ত তেহেন তাবনা ওনা পদ্ধতি কো আবো অবলম্বন হয়ে তাবনা তাহলে খান গে আবো বায়ু দূষণ বন কম দাঁড়ায় যেমন নডে বনসৃজন অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণতে আবো দাড়ে লাগা হয়ে তাবনা যেহেতু দাড়ে ঠেন খন আবো চেক বন জামদা অক্সিজেন বন জামদা আর দাড়ে চিকোই দায় ওই যে আবো অক্সিজেন বন গ্রহণ দা আর কার্বন ডাই অক্সাইড বন ওডং কাক কানা ওই কার্বন ডাই অক্সাইড দো দাড়ে को গ্রহণ দাকো ওনা কারণতে বায়ুমণ্ডল রে কার্বন ডাই অক্সাইড রিনা ভারসাম্য উনকু বজায় দহয় দাকো অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণতে আবো দাড়ে রহয় হয়ে তাবনা তাহলে আবো নেলাবন যে বায়ুমণ্ডল রে বিভিন্ন গ্যাস রিনা যাহা পরিমাণ কো মিনাক তাবনা ওনা ঠিকঠাক ভারসাম্য তেহেন তাবনা বাংখান দো হয়তো দিনকে দিন আবো নেলাবন যে ক্ষতিকর যাহা বায়ুমণ্ডলে যাহা ক্ষতিকর গ্যাস কো মিনাক তাবনা ওনা কগে দিন দিন বাড়হা চালাক তাবনা তারপরে অপচলিত শক্তি রিনাক ব্যবহার যেমন জীবাশ্ম জ্বালানি দহন জন্যে বন নেলদা যে বাতাস বেশি দূষিত কানা নোয়া কো জন্যে যে নোয়া কো পরিবর্তে আবো দূষণ মুক্ত যাহা সৌরশক্তি বায়ু শক্তি জোয়ার ভাটা শক্তি নোয়া কর ব্যবহার হয়ে তাবনা তাহলে হয়তো আবো নেলাবন যে কিছুটা বায়ু দূষণ কম হইয়া তারপরে মেনদায় বিশুদ্ধ জ্বালানি রিনাক ব্যবহার সালফার বিহীন কয়লা তারপরে সিস বা সিসা বিহীন পেট্রোল ব্যবহার বাধ্যতামূলক মেনদায় তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস সাহায্যতে যানবাহন চালানো আবশ্যিকতাতে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব তারপরে বায়ু পরিশোধক যন্ত্র অর্থাৎ চিকোতে বায়ু ভাগে তেহেনা ওনা পরিশোধক যন্ত্র স্থাপন হয়ে বায়ু দূষণের না যাহা উৎস অর্থাৎ বায়ু পরিশোধক যন্ত্রপাতি কো স্থাপন কাতে মেনদায় বায়ু দূষণ পরিমাণ হ্রাস দাঁড়ায় যেমন শিল্প কারখানা বা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র করে যাহা চিমনি খন যাহা নির্গত ধোঁয়া ওডং ওনা কো মেনদায় যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর মাধ্যমতে বায়ু খন ধূলিকণা পৃথক হওয়া নোয়া মাধ্যমতে আবো বায়ু দূষণ কিছুটা কমাও দাঁড়ায় আবন তারপরে গডি করে মেনদায় ক্যাটালিটিক কনভার্টার বৈষৌ কাতে হ বায়ু দূষণ হ্রাস সম্ভব শিল্প কারখানা করে যাহা ধোঁয়া উডঙ্গক কানা তাহলে অঁডে দো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর নোয়া আর গডি করে দো ক্যাটালিটিক কনভার্টার বৈষৌ কাতে হ বায়ু দূষণ কমাও গানোয়া উৎপাদন পদ্ধতি রিনাক পরিবর্তন কৃষি আর শিল্প ক্ষেত্রে মেনদায় নোয়া যাহা উৎপাদন পদ্ধতি রিনাক পরিবর্তন যেমন কৃষিরে আবো রাসায়নিক কীটনাশক সার পরিবর্তে জৈব কীটনাশক সার কো ব্যবহার হয়ে তাবনা শিল্প ক্ষেত্রে দূষণকারী যাহা কাঁচামাল কো ওনা কো যাতে আলো ব্যবহার মা ওনা হ নেল হইয়া বা ব্যবহার রহ খুব সামান্য পরিমাণতে তাহলে নোয়া বায়ু দূষণ কম সম্ভব বায়ু দূষণ কারণতে কিছু রোগ যেমন হইয়া শ্বাসকষ্টজনিত রোগ হাঁপানি ব্রঙ্কাইটিস দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসজনিত রোগ এছাড়া মেনদায় ফুসফুসরে ক্যান্সার হৃদরোগ স্ট্রোক নিউমোনিয়া নোয়া কো হই দাড়ে আর কটি গিদ্র কো মধ্যে তো জন্মগত ত্রুটি নেলোয়া বা ইমিউনো সিস্টেম রে সমস্যা নেলো তাকোয়া নোয়া কো হই দাড়ে
নিতোগ দো আবো মৃত্তিকা দূষণ বা সয়েল পলিউশন সম্পর্কে বাডায়াबोन। नय जे मेनदाय जे सेतों दाग जारी बायु प्रवाह जलस्रोत हिमबाह अग्नुत्पात भूमिकम्प नोआ को जहाँ प्राकृतिक शक्ति प्रभाव ते शिलाराशि को अर्थात भूपृष्ठ चितान रे जहाँ शिलाराशि आबो मेनाग ताबोना चूर्ण बिचूर्णक काना बा पृथिवी पृष्ठ रिना उपरी भाग रेगे ᱧᱩᱨᱩ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱱᱚᱨᱚᱢ ᱟᱵᱚᱨᱚᱱ ᱥᱨᱤᱥᱴᱤᱭᱮᱫᱟᱭ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ মাটি বা হাসা। ᱱᱚᱣᱟ মৃত্তিকা বা হাসা চিতান রেগে আবো বন বসবাস দা আর নডেগে ফসল উৎপাদন হবন কুড়াও দা বা বিভিন্ন রকম দাড়ে পালা কহবন বন রহাই দা। হয় যে শিল্প বর্জ্য কৃষি বর্জ্য তারপর তেজস্ক্রিয় বর্জ্য বা জমাকৃত যাহা করে বিভিন্ন রকম আবর্জনা को জমা দহয়া নোয়া বিভিন্ন জৈব উপাদান को যাহা মৃত্তিকা রিনা ক্ষতি দা ওনা ফলে যাহা দূষণ হয়ে কানা ওনাকে को মিতা কানা মৃত্তিকা দূষণ। অর্থাৎ যদি আবো বন নেলা যে মৃত্তিকা দূষণ দো হয়ে কানা ভূপৃষ্ঠ রিনা উপরিভাগ চিতান রে হাসা রিনা যাহা গুণগত মান ওনা যদি ক্ষতিগ্রস্তआ তাহলে গে আবো বন লেই দাড়েआ যে মৃত্তিকা দূষণ হয়ে কানা। আবো নোয়া পৃথিবী রে প্রচুর পরিমাণতে জনসংখ্যা তারপরে মাত্রাতিরিক্ত জনগণ যাহা খাদ্য চাহিদা পূরণ জন্যে মেনদায় বিভিন্ন রকম কৃষি অর্থাৎ যাহা কৃষি করে আবো মেনদায় প্রচুর পরিমাণতে কীটনাশক রাসায়নিক সার নোয়া কবন ব্যবহার দা বা বিভিন্ন শহর বা গৃহস্থালী রে সৃষ্ট যাহা আবর্জনা ক ওনা ক চিকই দাবন যে যাহা করে হাসা চিতান রেগে তো ওনা কবন গিডি দা বা গাদা দহ কাগ কানা বন নোয়া ফলে চेक হয়ে কানা হাসা রিনা গুণগত মান নষ্ট কানা নোয়া ফলে যাহা দূষণ হয়ে কানা ওনাকে বন মিতাগ কানা সয়েল পলিউশন বা মৃত্তিকা দূষণ বা মাটি দূষণ। মৃত্তিকা বা মাটি দূষণ রিনা কারণ আর ফলাফল নোয়া তাহলে নোয়া হাসা দূষণ বা মৃত্তিকা দূষণ ফলে চेक হয়ে কানা মাটি ক্ষয় কানা মরু বিস্তার বা হাসা মধ্যে লবণাক্ততা অর্থাৎ হাসারে বুলুং রিনা পরিমাণটা জাস্তি চালাক কানা আর হাসা রিনা গুণগত মান দো দিনকে দিন হ্রাসক কানা নোয়া ফলে चेक হয়ে কানা যে ওনা যদি ঠিকঠাক গুণগত হাসা রিনা গুণগত মান নষ্টआ তাহলে উর্বরতা হারাওয়ায় উৎপাদনশীলতা হো ধীরে ধীরে ওনা মধ্যে কম চালা অর্থাৎ ওনা হাসারে দো चेक হইয়া যে ফসল উৎপাদন হো ঠিকঠাক বাং হইয়া। নোডে যেমন হাসা রিনা বিভিন্ন দূষক ক মাটি দূষক সৃষ্টিকারী বিভিন্ন উপাদান ক যেমন হয়ে কানা ক বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী যেমন মিনা ক ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজোয়া কৃমি নুঙ্কু দো সজীব দূষক হিসেবতে আর সালফেট ফসফেট তারপরে বিভিন্ন অজৈব দূষক ভারী ধাতু যেমন সীসা পারদ ক্যাডমিয়াম তারপরে বিভিন্ন ধরনের বুলুং ক তারপরে অ্যাসিড ক যেমন নুঙ্কু নোয়া কদ হয়ে কানা অজীব দূষক আর বিভিন্ন জৈব ক্লোরিন কীটনাশক প্লাস্টিক পলিথিন নোয়া কদ জৈব দূষক। হাসা দূষণ রিনা উৎস নোটা যেমন মেনদায় অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যদি আবো কৃষিকাজ চাষবাস কামি করা হইয়া তাহলে चेक হইয়া যে হাসা রিনা দূষণ হই দাড়েआ। মেনদাই যে মিটেন ক্ষেত্রে গে যদি আবো বারংবার মিটেন ফসল গে চাষ আবন বা অত্যধিক পরিমাণতে কীটনাশক রাসায়নিক সার ক ব্যবহার আবন ওনা ফলে चेक হইয়া তাহলে ওঁডে মৃত্তিকা দূষণ হই দাড়েआ। তারপরে হয়তো আবো নেলাবন যে এনে থেকে মিটেন ফসল চাষ কিদাবন কিন্তু উনি মানে ক্ষেত মধ্যে অনে যে কোনো টাইম বাই নামদা ওনাটা ফসল তুলো হয় না আবার সঙ্গে সঙ্গে আবো এটা মিটেন আরো ওঁডে চাষ দাবন তাহলে নোয়া ফলে চेक হয়ে কানা ক্ষেতটা মিটেন যে ভাগে ঠিক ভাবে কিছুদিন হয়তো তেহেলেন খান ওঁডে যেমন বিভিন্ন রকম সেতং को আর को ñamaय কিন্তু সব সময় যদি চাষ হইয়া ওনার মধ্যে আবো নেলাবন যে হাসা মধ্যে ফসল উৎপাদন ক্ষমতা
दिन दिन कम चला। तारपरे जहां करे शिल्प केंद्र ओना करे मेनदाय जहां विषाक्त रासायनिक पदार्थ को ओना करे माने गिडी काग काना को बा ओंडे खन जहां उडुंगोग काना ओना को तो हासा रेगे मिशाग काना दाग माध्यम ते रासायनिक पदार्थ को जहां को उडुंगोग काना ओना फले हो हासा रेना दूषण होयोग काना। तारपरे मेनदाय जे सीम को गेडे को चाष क्षेत्रे तारपरे पशुपालन क्षेत्रे हो मेनदाय जे हासा दूषण हई दाड़ेया। तारपरे पारमाणविक विद्युत केंद्र रे बर्ज्य पदार्थ किंबा पारमाणविक विस्फोरण जनित कारण ते हो भूमिभाग अर्थात हासा रेना दूषण हई दाड़ेया। तारपरे जहां करे पौर संस्था एलाका अने जे विभिन्न रकम ये स्तूपीकृत आबर्जना को दहो काआ ओना फले हो चेद हुयुआ जे हासा दूषण बा मृत्तिका बा भूमि दूषण हई दाड़ेया। और विभिन्न प्राणियां रेचन पदार्थ ओना जन्य हो मृत्तिका दूषण हई दाड़ेया। तारपरे अम्ल बृष्टिर प्रभाव ते भूमि भाग रे जहां अम्लता बाढ़ाग काना दिन दिन ओना फले हो जे हासा दूषण हई दाड़ेया। तारपरे व्यापक बा यथेच्छ भावे यदि पलिथिन बा प्लास्टिक रिना व्यवहार बाढ़ाओ चला ताहले हो भूमि दूषण हई दाड़ेया। हय जे आबो विभिन्न रकम जिनिस अगुई दाबन प्लास्टिक बा पलिथिन नोआ को तो हासा रे मिसाग काना नोआ फले चेद होयोग काना ओंडे मध्य दो कोनो चेद हो बांग होयोगा। ओंडे यदि प्लास्टिक तहना कोनो किछु गे ओंडे मध्य दो कोनो माने फसल उत्पादन हो बांग गानोआ बा कोनो दाड़े हो बाय होयोगा ओंडे ओना फले दो चेद होयोग काना हासा दूषण होयोग काना। तारपरे नोआ कारण को शिल्प कारखाना रिना बर्ज्य नोआ फले तारपरे गृहस्थलीर बर्ज्य कृषि गृहस्थलीर बर्ज्य नोडे मेनदाय फसल रिना परित्यक्त अंश को अने जेमन आबो हुड़ु बन दाल किदा हयतो मेशिन दिए बन दाल किदा दिए कुटी को हयतो ओंडे गे रापा हईना बा गबादी पशुआ जहां मलमूत्र बा कृषि যন্ত্রপাতি रिना जहां अवशिष्टांश दीर्घदिन धरे मेनदाय जे हासा मध्य तहन खान हासा रिना गुणगत मान नष्टआ। एछाड़ा आबो गृहस्थली रे जहां उड़ाग करेना कामी काज करे जहां अव्यवहृत जिनिस अर्थात व्यवहार पर जहां को अवशिष्टांश को तहन ताबोना जेमन कोनो खाबार रिना आँस बा मिउनिसिपालिटी करेना बर्ज्य बा पलिथिन नोआ को मेनदाय हासारे ᱧᱩᱨᱩᱞᱮᱱ तहलेन खान बा आदि दिन धरे ओना तो जेहेतु माने कोनो मती जे हासारे परिणतआ उनका तो बांग हुयुआ ओना दो उनका गे तहना ओना फले हासा नष्टोग काना। रासायनिक सार बा कीटनाशक नोआ को व्यवहार जन्य हो चेद हुयुग काना जे हासा रिना क्षतिग्रस्त हुयुग काना। हय जे आबो नेलाबोन जे खेत करे बा विभिन्न जहां करे चाष बासाबोन नोआ करे नेल काग कोआबोन हय जे केंचो को तहना उनको जेमन उनको को ध्वंस लेनखान चेद हुयुआ हासा मध्य उनको यदि हय जे कीटनाशक रासायनिक सार को बन व्यवहार दा उनको केंचो को तारपरे जेमन रटे को तहन काना छोटो ᱧᱚᱜ उनको जहां उनको तो उपकारी कीट पतंग काना को किंतु उनको को गज चाबा लेनखान चेद हुयुआ ताहले विभिन्न रकम जीवाणु खेत माने आबो जहां फसल को बन रहाय दा ओना करे हो उनको विभिन्न रकम क्षतिकारक जीवाणु उपद्रव हो बाढ़ा और नोआ फले हासा दूषण अर्थात हासा क्षतिग्रस्त दाड़ेया। ओना मेनदाय जे चेद हुयुआ जे हासारे नाइट्रोजेन रेना मात्रा आदि परिमाण गे कम चला और रासायनिक যৌগ करेना गे परिमाण बाढ़ा। तारपरे लेदाय जे हासा रापा लेखान हो हासा नष्ट दाड़ेया। साधारणत जेमन इट भाटा करे आबो बन नेला जे ओना इटो को रापा जन्य चिकोया को जे आदि हासा हको रापागा ओना फले चेद हुयुआ ओना जहां करे माने इटो रापा ओने चिमनी को तहन कान ताकोआ ओना मध्य आदि हासा को मेनदाय रापागोग काना ओना फले हो चेद हुयुग काना जे हासा दूषण हुयुग काना बा हासा रिना जहां उत्पादन क्षमता बा उर्वर क्षमता ओना को नष्टोग काना। तारपरे एसिड बृष्टि फले चेद हुयुग काना जे दाग संगे मिसाग काना चेद सालफिउरिक एसिड नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजेन क्लोराइड नोआ को तारपरे रासायनिक पदार्थ ओना को मिसा काते चेद हुयुग काना ओने जे दाग जारी हुयुग काना ओना को गैस को जदि मिसा तहन काना ताहले ओना तो एसिड बृष्टि बन मेताग काना।
আর ওনাকে সাধারণত শিল্পাঞ্চল রে মেন্দাই জীবাশ্ম জ্বালানি আর সালফাইড আকরিক পোড়ানো ফলে হ মেন্দাই নংকানা অ্যাসিড বৃষ্টি হই দাঁড়ায় নোয়া ফলে হ যে হাসা দূষণ হইয়া। তারপরে মৃত্তিকা ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ মধ্যে লবণ ᱨᱮᱱᱟᱜ পরিমাণ যদি বাড়াᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ফলে ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ যে হাসা দূষণ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱟ ফলে ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ যে হাসা মধ্যে যাহা উর্বর ক্ষমতা ᱚᱱᱟ ᱠᱚ হ্রাসᱚᱜᱼᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ সামুদ্রিক অর্থাৎ সমুদ্র ধারে করে যাহা জায়গা কো তাহেনা অᱸᱰᱮ তো সব সময় যখন অᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱮᱛ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱡᱚᱱᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱮᱛ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ সমুদ্র ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢᱟ প্রচুর পরিমাণ তে লবণ মেনাᱜᱼᱟ অর্থাৎ বুলুং ᱨᱮᱱᱟᱜ পরিমাণ অᱸᱰᱮ ᱫᱚ বেশি ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ফলে ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱱᱟ মৃত্তিকা রে বুলুং ᱨᱮᱱᱟᱜ পরিমাণ বেশি লেনখান ওনা ফলে হᱚᱸ মৃত্তিকা ᱨᱮᱱᱟᱜ লবণাক্ততা আডিগে অর্থাৎ হাসা মধ্যে লবণাক্ত রেনাᱜ পরিমাণ আডিগে বেশি কানা অর্থাৎ ওনা দো উন সময় উর্বরতা হ্রাসক কানা আর ফসল উৎপাদন পক্ষে হᱚᱸ চেদ হুᱭᱩᱜ কানা ওনা দো আদো সেরকম ফসল বাং উৎপাদনক কানা ওনা ফলে হᱚᱸ মৃত্তিকা দূষণ হুᱭᱩᱜ কানা। তারপরে দাড়েপালা কো আবো যদি মাগ চাবায়াবন ওনা ফলে চেদ হুᱭᱩᱜᱼᱟ যে হাসারে হিউমাস রেনাᱜ পরিমাণ যাহা ওনা হᱚᱸ কমᱚᱜᱼᱟ ওনা ফলে দূষণ হয়ে দাঁড়ায়। আর যাহা প্রাকৃতিক উৎস কো মেনাᱜ তাবনা যেমন আগ্নেয়গিরি রেনাᱜ অগ্নুৎপাত ভূমিধস ভূমিক্ষয় প্রবল বায়ু প্রবাহ বা অতিবৃষ্টি অর্থাৎ হয়তো ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে আᱹᱰᱤ দিন ধরে গে দাগ জারিদা ওনা ফলে হᱚᱸ চেদ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে মৃত্তিকা দূষণ হয়ে দাঁড়ায়। তারপর চিকিৎসা রেনাᱜ বিভিন্ন যাহা বর্জ্য কো তাহেন তাবনা যেমন সিরিঞ্জি কো ব্যান্ডেজ নোয়া কো দীর্ঘদিন যদি হাসা মধ্যে তাহেনা তাহলে হাসা রেনাᱜ গুণগত মান নষ্ট'a আর অর্থাৎ হাসা মধ্যে যাহাই উপকারী কীটপতঙ্গ কো তাহেন তাবনা উনকু কো আক্রান্ত অর্থাৎ গুজুগ আকো ওনা ফলে চেদ হুᱭᱩᱜ কানা যে দূষণ ঘটাক কানা। এছাড়া মেন্দাই যে পারমাণবিক পরীক্ষা তারপরে হড় কোয়া মলমূত্র বা জলাবদ্ধতা জায়গা যাহা করে তাহেন কানা ওনা করে হᱚᱸ মেন্দাই যে মৃত্তিকা দূষণ হয়ে দাঁড়ায়। নোয়া মৃত্তিকা দূষণ ফলে তাহলে চেদ কো হুᱭᱩᱜ কানা উৎপাদন হ্রাস তারপরে মৃত্তিকা রেনাᱜ ভৌত রাসায়নিক অবক্ষয় হুᱭᱩᱜ কানা জীব বৈচিত্র্য রেনাᱜ হ্রাস হুᱭᱩᱜ কানা তারপরে মানব দেহ রে নোয়া রেনাᱜ প্রভাব ᱧᱩᱨᱩᱜ কানা নিতোগ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ যে মৃত্তিকা দূষণ ফলে মানমী কো চেতান রে চেদ লেᱠᱟᱱᱟᱜ প্রভাব ᱧᱩᱨᱩᱜ কানা নোয়া নিতোগ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ যে স্বল্প মেয়াদী প্রভাব মৃত্তিকা দূষণ হয়ে লেনখান চেদ কো হয়ে দাঁড়ায় মেন্দাই যে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ᱫᱚ যেমন বহগ হাসো বা উলো উলো ভাব তাহেনা বা উলোয়াকো কাশি তাহেনা বুকে ব্যথা শ্বাসকষ্ট বা ত্বক আর মেদ নোয়া কো মধ্যে যে জ্বালা ভাবটা তাহেনা কান্তি দুর্বলতা দুর্বল কো বুঝোয়া নোয়া ভাব তাহেনা স্বল্প মেয়াদী আর দীর্ঘমেয়াদী যদি আবো ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ যে মেন্দাই উচ্চ মাত্রারে সীসা রেনাᱜ এক্সপোজার ফলে মেন্দাই স্নায়ুতন্ত্র স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দাঁড়ায়। বিশেষ করে মেন্দাই নোয়া দো কাটিজ গিদ্রো পক্ষে আরো খারাপ প্রভাব এমায় যাহা সিএনএস অর্থাৎ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম যাহা তাহেন তাবনা ওনা ক্ষতিগ্রস্ত বা কিডনি বা লিভার রেনাᱜ যাহা অঙ্গ কো তাহেন তাবনা ওনা কো ক্ষতিগ্রস্ত নোয়া ফলে হᱚᱸ মেন্দাই ক্যান্সার হই রেনাᱜ ঝুঁকি তাহেনা। তারপরে জীব বৈচিত্র্য রেনাᱜ প্রভাব বায়োক অ্যাকুমুলেশন নামক মিটেন প্রক্রিয়া মাধ্যমতে মেন্দাই নোয়া দূষিত হাসারে জন্মানো যাহা দাড়ে কো ওনা কো পরিমাণ বেশি লেনখান মেন্দাই হাসা দূষণ অᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ হই দাঁড়ায়। তৃণভোজী প্রাণী কো যখন ওনা কো দাড়ে কো জমা বা ওনা কো জম কাতে আকোয়াগ জীবন ধারণা কো মেন্দাই খাদ্য শৃঙ্খল হᱚᱸ
খাদ্য শৃঙ্খলরে অনে যে দূষিত অনে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱩᱥᱤᱛᱚ ᱦᱟᱥᱟᱨᱮ ᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱫᱟᱨᱮᱯᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱚᱵᱷᱳᱡᱤ ᱯᱨᱟণী ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱜᱨᱚᱦᱚᱱ ᱫᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱚᱞᱮ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟদ্য শৃঙ্খলা ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱚধ্যে ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟবার ᱠᱚ স্থানান্তরিতᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ফলে ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ উপকারী প্রাণী ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ বিলুপ্ত ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱟᱫ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ আর নোয়া টক্সিন খাদ্য শৃঙ্খল গে মেনদে হয় যে বিভিন্ন রকম উনকু যদি অন্ডেনাᱜ হাসা যদি ঠিকঠাক বা অর্থাৎ খারাপ তাহেনা তাহলে ওনা কো জম কাতে তৃণভোজী প্রাণী কো হয় যে অন্ডে উনকু আকুয়াᱜ জীবন ধারণ দকো ওনা খাদ্য শৃঙ্খল মাধ্যম থেকে তো যতক্ষণ লাতার স্তর খন চিতান স্তরে পুষ্টি হিজুᱜ কানা মেনদাই নোয়া মাধ্যম থেকে খাদ্য শৃঙ্খল রে মেনদাই টক্সিন খাদ্য কো আরোহণ রᱮᱱᱟᱜ সম্ভাবনা হিজুᱜ কানা নোয়া ফলে আবো হড় কো মধ্যে রোগ রিনা উপস্থিতি হয়ে কানা অর্থাৎ আবো মা সর্বভুক কানা বন হয় যে তৃণভোজী প্রাণী কো যাহা কো জম দা উনকো আস্তে আস্তে আবো যাহাই কো বন জমে কো উনকু ঠেন খন আবো হতো ওনা কিছু কম বা বেশি পরিমাণ তে নাম দাবন নোয়া ফলে মেনদাই আবো হ ক্ষতি হয়ে দাঁড়ায় তাবনা বিভিন্ন রকম রোগ আজার কো হয়ে দাঁড়ায় তাবনা তারপর ইকোসিস্টেম চিতানে নোয়া রিনা মৃত্তিকা দূষণ রিনা প্রভাব নিরূপ কানা মৃত্তিকা দূষণ মেনদায় বায়ু জল দূষণ নোয়া কো মাধ্যম তে যোগসূত্র মানে মিনাᱜᱼᱟ ঝᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱜᱮ ᱡᱳᱜᱽᱥᱩᱛᱨᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ রাসায়নিক বায়ু কো মেনদাই হয় যে রিমিল রে উডাᱹᱣ বাড়াই কানা ভূপৃষ্ঠ জলাধার তে মেনদাই যে অᱸᱰᱮ ওনা করে হয় প্রবেশ দাঁড়াᱜᱼᱟ তারপরে নোয়া কো পরিমাণ তে চেᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তে অ্যামোনিয়া নিঃসরণᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ অ্যাসিড বৃষ্টি রিনাᱜ কারণ হয়ে দাঁড়াᱜᱼᱟ নোয়া ᱦᱚᱸ তারপরে কিছু অণুজীব কো মেনাᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱚণᱩᱡীব ᱠᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱢᱚধ্যে ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱠᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚঠᱚᱱ ᱠᱚ उनको जे किछु अणुजीव को तहन कना जहां हासा मध्य तहे कते हासा रना गठन को उन्नतया बा जैव पदार्थ जहां भांगन रको साहाय्यया उनको हको क्षतिग्रस्तआ नितोग दो मृत्तिका दूषण बा हासा दूषण रना प्रतिकार बा प्रतिरोध जहां ओना रना उपाय को नेलाबन मृत्तिका दूषण फले मेनदाय परिवेश रे मारात्मक क्षतिग्रस्त बा प्रतिक्रिया सृष्टि काना ओना फले चे होयोग काना दूषण रोध माने मृत्तिका दूषण जाते कम कराव गानोआ ओना को आबो माने विभिन्न रकम माने नोआ दूषण जाते नियंत्रणोग मा ओना को आबो नियंत्रण होयोग ताबोना ओनागे चिक्का भाबे ओना को बन नेल लेगे मेनदाय जे परिमित परिमाणते रासायनिक सार और कीटनाशक व्यवहार होयोग ताबोना जैव सार रेना परिमाण बढ़ाव होयोग ताबोना अर्थात खेत करे जाते रासायनिक कीटनाशक जहां रासायनिक सार को कीटनाशक सार को नोआ को कम परिमाण ते व्यवहार होयोगा जैव सार नोआ रेना व्यवहार बढ़ाव होयोगा तारपरे गबादी पशु को अर्थात जहां आबो पालने कोआबन उनको को जखन को गुजुग ताबोना उनको मेनदाय जे हासा आडिटा गर्त काते तारपर ओंडे उनको तुपा को होयोगा तारपरे परित्यक्त যন্ত্রপাতি রিনা जहां भांगा अंश को तहन काना उना दो मेनदाय जे हासा मध्य दो बांगबन गिडिका उना जाते पुनः व्यवहार गानोग मा उना से आबो खेयाल दहय होयोग ताबोना शिल्प कारखाना करे ना जहां बर्ज्य को ओना को परिशोधन व्यवस्था कराव दरकार बा पुनः व्यवहार जाते कराव गानोग मा ओना से आबो खेयाल दहय होयोग ताबोना तारपरे हासा मध्य मेनदाय इटो बांग रापाग काते যান্ত্রিক उपायते जाते इटो रापाग गानोग मा ओना रिना उपाय उडोंग होयोगा तारपरे पारमाणविक परीक्षा बा बोमा रिना व्यवहार नियंत्रण होयोगा तारपरे पाठ्यसूची रे मेनदाय दूषण सम्पर्के पाठदान बा सचेतनता सृष्टि अर्थात नोडे स्कूल कलेज करे नोआ दूषण को सम्पर्के मेनदाय सचेतनता सृष्टि होयोगा बा ओना सम्पर्के उनको बाडाय हचो को होयोगा तारपरे आईन माध्यम ते हों तारपरे नोडे जेमन दूषित माटी परिष्कार জন্য মেনদায় যে বায়োরিমিডিয়েশন বা ফাইটোরিমিডিয়েশন উদ্ভিদ ও অণুজীব উनको ব্যবহার করা দূষিত মাটি পরিষ্কার জন্য তাহলে বায়োরিমিডিয়েশন আর ফাইটোরিমিডিয়েশন উদ্ভিদ বা অণুজীব उनको ব্যবহার করা তারপরে যাহা ভারী দূষক তেহেনা ভারী দূষক তৈরিতে সাহায্য আয়
माइको रिमिडिएशन नामक छत्राक उनको को व्यवहार को हुआ मेनदाय नितो दो किछु दूषण जनित रोग को आबो नेलाबोन जेमन पारद दूषण फले मिनामाटा कैडमियम रेदोइटाई इटाई सीसा डिसलेक्सिया आबार सीसारे प्लाम्बिजम आबार सीसा दूषण फले डेभन कलिक हुयोग काना तारपरे आर्सेनिक दूषण फले हुयोग काना ब्लैकफुट तारपरे स्फटिक सिलिका धुला नोडे खन हुयोग काना सिलिकोसिस तारपरे क्रोमियम नोडे खन हुयोग काना डार्माटाइटिस बेंजिन बाष्पो खन हुयोग काना लिउकोमिया तारपरे पारद दूषण फले आर मिटन हुयोग काना जहां पिंक डिजीज और एसबेस्टस नोडे खन हुयोग काना व्हाइट लंग कैंसर तारपरे आबार हुयोग काना मेसोथेलियोमा और तुला तुला ओंडे खन दो हुयोग काना बाइसिनोसिस कोयला खन ब्लैक लंग और लोहा खन हुयोग काना सिडेरोसिस और नाइट्रेट्स खन ब्लू बेबी सिंड्रोम नुआ को हुयोग काना चलो ताहले नितो दो किछु प्रश्न को मिनाग ताबोना ओना प्रश्न करेनाग गे सानाम कोगे उत्तर एम रेनाग चेष्टाय ताबोन पे नोडे ताहले प्रथम क्वेश्चन हुयोग कान ताबोना मिनामाटा रोग दो ओका कारण ते हुयोगा नोडे ऑप्शन को जहां को मिना नुआ को मध्य ओकाटा कारण हुयो ताबोना अर्थात मिनामाटा रोग जन्ने नोडे ओकाटा दायी स्फटिक सिलिका धुला से पारद से नाइट्रेट से कोयला ओकाटा हुयो ताबोना नोडे ताहले मिनामाटा रोग जन्ने दो दायी हुयो कान ताबोनाय पारद नोडे ताहले बी नंबर ऑप्शन टा हुयेन ताबोना तारपरे इटाई इटाई रोग जन्ने दो ओकायटा धातु दायी बेंजिन बाष्पो एसबेस्टस सीसा कैडमियम ओकाटा हुयो ताबोना इटाई इटाई रोग जन्ने दो ताहले कैडमियम दायी नोडे नुआ डी नंबर ऑप्शन टा हुयेन ताबोना तारपरे डिसलेक्सिया रोग नुआ दो ओका कारण ते हुयो क्रोमियम कैडमियम सीसा नाइट्रेट्स ओकाटा हुयो ताबोना नोडे 3 नंबर रे दो सीसा होय सीसा हुयो ताबोना तारपर मानुषेर काने श्राव्यतार सीमा तीनो नोडे ऑप्शन को दो हुयो कान ताबोना 20 20 खन থেকে 20,000 होय नोडे 20,000 হয় নোয়া বি নাম্বার অপশনটা তাহলে হয়েন তাবো না 20 থেকে 20,000 হার্জ নোয়া মধ্যে তারপর কুকুরের শ্রাব্যতার সীমা কত নডে দ আবমা 20 খন 20,000 হার্জ ওনা খন মানে আবোয়া যাহা আঞ্জম ক্ষমতা তাবন ওনা খন দো উনকুয়া দো বেশি অর্থাৎ নডে দো তাহলে নোয়া সি নাম্বার অপশনটা হয়ে তাবনা 20,000 হার্জ খন দো বেশি नोडे ताहले 5 नम्बरे कुकुरेर श्राव्यतार सीमा दो हयेन ताबोना 20,000 हार्जेर चेये बेशी तारपर नोडे मिनाग ताबोना ब्लैकफुट रोगेर जोन्नो दायी कोन धातु नोडे तो ताहले ओकाटा हये ताबोना आर्सेनिक ऑप्शन हो नोडे ए नम्बर ऑप्शनटा हयेन ताबोना प्रथमा ब्लैकफुट रोग जोन्ने तो दायी दो ताहले आर्सेनिक तारपर 7 नम्बरे मिनाग ताबोना सिलिकोसिस रोग किसेर कारणे हय ऑप्शन को दो हुयोग काना आर्सेनिक बेंजिन बाष्पो तुला सिलिका धुला ओकाटा हुयोग ताबोना सिलिकोसिस रोगेर कारण ताहले नोडे दो हुयोग ताबोना नुआ डी नम्बर ऑप्शनटा सिलिका धुला
তারপর নডে 8 নম্বরে মিনা তাবনা শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম কি? অ্যামমিটার, ব্যারোমিটার, অডিওফোন, অডিওমিটার। নডে তো তাহলে ওকাটা হয়ে তাবনা শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক যন্ত্র দ হয়ে কান তাবনা নোয়া অডিওমিটার। তারপর নডে লিউকোমিয়া রোগ কিসের কারণে হয়? লোহা, বেনজিন বাষ্প, পারদ, আর্সেনিক। ওকাটা হয়ে তাবনা লিউকোমিয়া রোগ নোয়া দ তাহলে বেনজিন বাষ্প হয়ে তাবনা নোয়া বি নাম্বার অপশনটা লিউকোমিয়া রোগ দ তাহলে বেনজিন বাষ্প। তারপর নডে WHO অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নোয়া মানে মেন্দাই যে 3 ডেসিবেল রিনা শব্দ দূষণ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ যায়। 50 ডেসিবেল সে 65 ডেসিবেল সে 75 ডেসিবেল সে 100 ডেসিবেল। অর্থাৎ আবো মানে আবুয়াগ গ্রহণযোগ্যতা দ হয়ে কান তাবনা 65 ডেসিবেল। 65 ডেসিবেল খন বেশি লেন খান গে তাহলে ওনা কদ যত হয়েন তাবনা তাহলে যে শব্দ দূষণ হিসাবতে শ্রেণীবদ্ধ যায় উন্দ নডে তো তাহলে নোয়া মানে 65 ডেসিবেল খন তো বেশি হয়ে তাবনা কাটি 65 ডেসিবেল খন বেশি আর নোয়া যদি নেলাবন যে 75 ডেসিবেল অর্থাৎ 65 হয়ে দাঁড়ায় আবার 65 75 নোয়া কিন বাড়ে আগে হয়ে তাবনা। তারপরে নডে মেন্দাই যে চাঁদে বোমা বিস্ফোরণ হলে এর শব্দ পৃথিবীতে এসে পৌঁছাবে না কেন? মেন্দাই চাঁদরে যদি বোমা বিস্ফোরণ হয়ে তাহলে ওনার না শব্দ আবো পৃথিবীরে চিদা বাং হিজু অপশন কত হয়ে কান তাবনা আমাদের শ্রাব্যতার নির্দিষ্ট সীমার কারণে সে চাঁদ ও পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে সে চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝে থাকা শূন্য মাধ্যমের কারণে সে পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের কারণে। ওকাটা হয়ে তাবনা নডে দ নোয়া সি নাম্বার অপশনটা হয়ে তাবনা চাঁদো আর পৃথিবী তালারে যাহা ফাঁকা শূন্য মিনা অর্থাৎ শূন্য স্থান মিনা উনা কারণতে আবো বাংবন আঞ্জমা অর্থাৎ আবো ঠেন হেকাতে বাং সেটে রোয়া চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝে থাকা শূন্য মাধ্যম রিনা কারণ জন্যে চাঁদো ঠেন যদি কোনো বিস্ফোরণ হইয়া আবো ঠেন হেকাতে বাং পৌঁছা। তারপর নডে 12 নাম্বার কোশ্চেন হয়ে কানা মাটি দূষণের প্রধান কারণ কি? অপশন কো হয়ে কানা কীটনাশক ও সার ব্যবহার, শিল্প কারখানার বর্জ্য, সে প্লাস্টিক বর্জ্য, সে উপরের সবগুলো। তাহলে নডে তো ওকাটা হয়ে তাবনা হয় নডে ঘ নাম্বার অপশনটা তাহলে হয়ে তাবনা উপরের সবগুলো অর্থাৎ কীটনাশক সার নোয়া ক ব্যবহার মাধ্যমতে হাসা দূষণ হয়ে দাঁড়ায় শিল্প কলকারখানার যাহা বর্জ্য ওনা কহ তারপরে প্লাস্টিক বর্জ্য নোয়া কতে হ। তারপরে নডে বাইসিনোসিস রোগ কিসের কারণে হয়? নডে অপশন কো হয়ে কান তাবনা নাইট্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড, সীসা, তুলা। ওকাটা হয়ে তাবনা বাইসিনোসিস রোগ কিসের কারণে হয়? নডে তো তাহলে নোয়া ডি নাম্বার অপশনটা হয়ে তাবনা তুলা। তারপরে নডে 14 নাম্বার হয়ে কান তাবনা ব্ল্যাক লাং রোগ কিসের কারণে হয়? নাইট্রোজেন, পারদ বাষ্প, সে কয়লা, সে সালফার। কয়লা হয় নডে তাহলে সি নাম্বার অপশনটা হয়ে তাবনা কয়লা। তারপর নডে সিডেরোসিস রোগ কিসের কারণে হয়? লোহা, কার্বন, সালফার, নাইট্রেটস। ওকা কারণতে হইও লোহা হয় নডে তাহলে নোয়া এ নাম্বার অপশনটা অর্থাৎ প্রথম অপশনটা হয়ে তাবনা সিডেরোসিস রোগ দ তাহলে লোহা কারণতে হইও।
আর সামনে তো গ্রুপ সি গ্রুপ ডি ওডोंगᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱱᱱᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱵᱚ মানে প্রিপারেশন হাতাও তাবᱚᱱ ᱯᱮ আর তারপরে পুলিশ করেনা এক্সাম করেনা তো মনে হয় ডেট কো এম কাদা চলো তাহলে তেহেনা ক্লাস তো নডে গে মুচাদাবন